बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास की पाक स्टडीज़ और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान की आबादी, माशरा और सकाफ़त। और इसका पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान की अफजाइश आबादी और तकसीम पर बहस कीजिए। क्वेश्चन का आंसर है बेटा पेज नंबर 109 के ऊपर, बिल्कुल स्टार्ट से इसका आगाज़ है। हाईलाइटर, लेड पेंसिल और बुक अपने पास रख लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आप इस लेक्चर को सुन सकें और समझ सकें। तो उसकी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान की आबादी, ये हेडिंग है टॉप पे। पाकिस्तान की आबादी 1951 में 33 मिलियन थी, तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख के लगभग। और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क था। ये अंडरलाइन कर लो कि 33 मिलियन और 13वां बड़ा मुल्क। 1998 में आबादी बढ़कर 130.6 मिलियन हो गई और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क बन गया। तो अभी तक जो हमने समझा 51 में जो काउंटिंग की गई, अप्रॉक्सीमेट जो एस्टीमेट लगाया गया, पॉपुलेशन वाज 33 मिलियन, आबादी के लिहाज से हम 13वां बड़ा मुल्क थे। 1998 में जब दोबारा से आबादी को काउंट किया गया तो आबादी हमारी होगी 130.6 मिलियन और हम आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क बन गए। यानी गुज़श्ता 6 दहाइयों में, दहाई बेटा कहते हैं 10 को, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 अप्रॉक्सीमेट 60 ईयर्स बनते हैं। सालों में आबादी बढ़कर 5 गुना से ज़्यादा हो गई है। आबादी में अगर इसी तरह इजाफा होता रहा तो 2020 में पाकिस्तान की आबादी 20 मिलियन हो जाएगी। 200 मिलियन से हम पहले ही ऊपर जा चुके हैं, यानी 20 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरी हेडिंग है आबादी की तकसीम। पाकिस्तान में आबादी की शरह अफजाइश 1981 में 3.1% थी, अंडरलाइन कर लें। अगर दुनिया में 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे तो हमारे मुल्क में 31 बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें से, जो कि अब कम होकर 1.9 पे चली गई है। यानी अगर 1981 में जाए तो 31 आउट ऑफ 1000 और अगर अभी देखें तो 19 आउट ऑफ 1000। 2015-16 अंडरलाइन कर लीजिए, इसके मुताबिक आबादी थी जो 191.71 मिलियन, तकरीबन 19 करोड़ के आसपास। और 2015-16 के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी की शहरी और दही तकसीम दर्जा झैल। पाकिस्तान की जो कुल आबादी वो 191.71 191.71 मिलियन या 191.71 मिलियन। पाकिस्तान की शहरी आबादी 75.19 मिलियन 75.19 मिलियन। पाकिस्तान की देही आबादी, जो देहातों में लोग रहते हैं ज़्यादातर, 116.52 मिलियन 116.52 मिलियन लोग। नेक्स्ट है शहरों और देहात में आबादी का तनासुब, यानी कितने फीसद लोग शहरों में रह रहे हैं और कितने लोग देहात के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी का 63% देही इलाकों, अंडरलाइन कर लीजिए, गाँव में हमारे 63% लोग हैं और 37% लोग शहरों में आबाद हैं। 1947 में 85% देहात और 15% शहरों में रहाइश पजीर थे। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि 63% जो लोग हैं वो देहात में हैं, 37 शहरों में हैं, 47 में 85% लोग जो थे वो विलेजेस के अंदर रह रहे थे और सिर्फ 15% लोग जो थे वो शहरों में थे। इससे जाहिर होता है कि आबादी बड़ी तेज़ी से देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल हो रही है। ये रीज़न आएगी अभी सामने कि क्यों लोग मुंतकिल होते हैं देहात से शहर की तरफ। गुज़श्ता चंद सालों से कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला वगैरह की आबादी में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। ये हमारे बड़े शहर हैं और काफ़ी ज़्यादा आबादी है यहाँ पर, इनको अंडरलाइन कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के उन शहरों के नाम बताइए जिनकी आबादी गुज़श्ता चंद सालों में तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हुई है। शहरों में बढ़ती हुई आबादी की वजह से आबादी और वसाइल में अदम तवाज़ुन बढ़ता है, यानी जो सोर्सेज हैं और जो पॉपुलेशन है उसका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। सोर्सेज उतने ही हैं लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो सोर्सेज के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। देहात से शहरों की तरफ आबादी की मुंतकली के कई अवामिल हैं, काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। इनमें से एक है ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी हो रही है, पैदावार कम हो रही है, कहत साली, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, कुछ नहीं मिल रहा, पानी की नायाबी, अच्छे बीज की अदम दस्तयाबी, जदीद ज़रई आलात की कमी, देहात में वसाइल की कमी, देहात में बुनियादी ज़रूरतों की कमी, जागीरदाराना निज़ाम, किसानों की बेदखली, बेज़मीन किसान, देही गरीब और छोटे किसानों के पास ज़मीन की कमी, ख़ानदानों की तकसीम की वजह से ज़मीन का छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाना, जानवरों की चरागाहें ख़त्म होना, सेम व थोर,
قدرتی آفات کے علاوہ تعلیم اور صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی ہے۔ یہ تقریباً مور دین 10 پوائنٹس ہیں، ان کو آپ انڈر لائن کریں گے اور ان کے اوپر نمبرنگ کریں گے۔ جیسے سٹارٹ میں ہے نا زمین کی زرخیزی، تو اس کے اوپر 1 کر لیجئے گا۔ سیکنڈ ہے پیداوار میں کمی، قحط سالی نمبر 3، اس طرح اس کے اوپر نمبرنگ کر لیجئے گا، آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ تو بیٹا جب لوگ شہروں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں ان ٹربلز کی وجہ سے جو بھی ہم نے پڑھا ہے، تو شہر کے اندر اوبیسلی کافی ساری سہولتیں ہیں، جیسے تعلیم کی سہولت ہے، جابس کمپیریٹیولی ملتی ہیں، ارننگ کمپیریٹیولی بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ولیج، ہاسپٹلس کی سہولتیں ہیں۔ تو جب یہاں پر آبادی بڑھے گی تو یہ سہولتیں آبادی کے پریشر کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو کیا ہوگا، رسپانس یہ آئے گا کہ جو چیزیں پہلے فائدہ دے رہی تھیں اب وہ سارے لوگوں کو ان کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہی، اور ایک اور بات یہ ہوگی کہ جو ایکسپینسز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ نیکسٹ دیکھیے آبادی کی تقسیم بلحاظ جنس، یعنی میل اور فیمیل کے لحاظ سے ملک میں کس طرح کی پاپولیشن ہے۔ اگین ٹیبل بنا کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، دیکھتے جائیے، اور بک میں بھی پڑھا ہوا اور یہ آپ کو یاد کرنے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو پہلے بتا رہے ہیں مرد اور عورتیں، ہمارے یہاں 51% مرد ہیں، 49% خواتین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں بیلنس بڑا اچھا رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی کئی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر مرد جو ہیں وہ خواتین کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ اب آگے ایج وائز ڈویژن ہے، کہتے ہیں 1 سے 14 سال کے ہمارے یہاں جو لوگ ہیں 34.1، 15 سے 64 سال کے 61.9، اور 65 سال سے زیادہ جو ہیں وہ 4% لوگ۔ پاکستان کی صوبوں کے لحاظ سے آبادی کی گنجانیت، اکنامک سروے پاکستان کے 2015-16 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کی موجودہ گنجانیت 226 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ پنجاب میں اوسطاً 499 افراد پر سکوئر کلومیٹر ہیں، خیبر پختونخوا میں 339، سندھ میں یہ ایوریج ہے 318 افراد فی مربع کلومیٹر، بلوچستان میں 28 افراد فی مربع کلومیٹر، آزاد کشمیر میں یہ گنجانیت ہے 336 افراد فی مربع کلومیٹر، یعنی پر سکوئر کلومیٹر میں ایوریج جو ہے وہ اتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے زبان کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم۔ مردم شماری کے ادارے نے 8 ایسی زبانوں فہرست مرتب کی ہے جو پاکستان میں زیادہ بولی جاتی ہیں۔ شارٹ کوشچن، پاکستان میں زیادہ زبانیں کون سی بولی جاتی ہیں، یا ایم سی کیوز میں کتنی زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں؟ تو اردو انڈر لائن، پنجابی، سندھی، براہوی، ہندکو، پشتو، سرائکی اور کشمیری انڈر لائن کر لیجئے۔ اردو کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے، ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے۔ 7.6% لوگ اردو کو مادری زبان کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں 7.6 لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں بھی جو اردو لینگویج ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کی شرح اور تناسب کا جو چارٹ ہے آپ کے سامنے ہے۔ اردو 7.6 بول رہے ہیں، پنجابی 44، پشتو میں 15.4، سندھی 14.1، سرائکی 10.5، بلوچی 3.6، ہندکو یا پہاڑی 2.43، اور دیگر جو چھوٹی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ہے 2.3۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا لیکچر، امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو، کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو تو واٹس ایپ کے نمبر پہ میسج کر دیا کرو۔ اگر اس کو لیکچر کو آپ میرے یوٹیوب کے چینل پہ سن رہے ہیں تو وہاں پر کمنٹ کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔